କୋଉଠି ହେଲା ଜନ୍ମ ରିଙ୍ଗ କଲେ ଦାସ ବାବୁ ଆଜି କଣ କେକ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ ଫାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ। ତ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା, ଗାଁ ସାରା ଭୋଗ ଆଣିବେ ଏବଂ ପୂଜା କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦାସ ବାବୁ ଆଜି କଣ ନା କଣ ହବ? ଘଣ୍ଟି ପିଠା ହଉଛି ତମେ ଜାଣିନ? ନା ଆଜି କଣ କହୁନ ଗୋଟେ? ଗହ୍ମା ପୁନେଇ ବଳଭଦ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି। बंतो वैकल्पिता पदार्था सोमया तथा ज्ञानानुष्ठया जाग्रतोदविते सुप्तस्य दुरंगम रदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारितानि समदविघ्न सन्नवर्णं सुकर्णं सुनिमणिमय पासामि दिवृतं प्रधानं अनुज देव ईशवन्यागे जुम विमल कमल मध्ये श्री गणेश ओम गुर शिव मेरे शिव चिर शिव श्रद्धाय विश्व शिवनस्य धर त्रिबुद्धि यच्छ पृथ्वी दृंग पृथ्वी मायचि भूमि धान्यम असि दिनोय देवा दिनोय यज्ञपति दिनोय माच गंधान्य स्पर्शन आदि घ्न कलश विश्वचिन्दव गंतर ग्रहण परम गंध उपया जगति देश गंधं त्रिचते लक्ष्मीच पतनावर त्रिपाविष्ण चित्राणि रूपमर्चन वातम ओ भोग तमे आगे नहीं गलनी नडिया खाली नडिया तमे एठी भोग रेडी कर दबो से लाइट की नहीं चलो काटो कदल छड़ुओ काटो नडिया पाए नडिया ठाकुर चापटवे गोटे छड़ा सेव भी आसी गोल गोल सेव आज कौन किलो तू भी जानू खाली आस मंदिर में बस जाई ए बाबू आज कौन बलभद्र पूजा रक्षाबंधन हाँ केक कटा हम कोठी जन्म रिंग कले भोग कटा सर खाली पार्टी कर खाली पार्टी चलती भोग काटुची किए ताले भोग काट जल्दी भोग दिया समस्त के जोर पार्टी कर ये कह